Tak, blagodat eta niezasłużone milość od Boga po отношению к человеку. La grâce de Dieu, c'est une miséricorde que l'homme n'a pas méritée de la part de Dieu. И благодать действует только по вере. Et la grâce agit seulement par la foi. И она совершенно уповает на Бога. Elle permet de se remettre, de faire confiance seulement à Dieu. Римлянам 3 главу, Romains, le chapitre 3, с 21 стиха написаны такие слова. on lit à partir du verset 21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. получая оправдание даром, Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, по благодати Его, par le moyen de la rédemption, искуплением во Христе Иисусе. la rédemption qui est en Jésus-Christ. Итак, все согрешили. Tous ont péché. Все согрешили. Tous ont péché. Любой человек, N'importe quel humain, как только он рождается, dès sa naissance, он уже впитывает в себя эту греховную, он унаследует эту греховность, эту греховную натуру. il hérite de cette nature pécheresse. Как бы он ни жил хорошо, Malgré comment il puisse vivre de la bonne façon, как бы он ни был воспитанным, malgré son éducation, как бы он ни творил только добрые дела, malgré les bonnes œuvres qu'il peut accomplir, как бы он не жертвовал всем, что у него есть. malgré tout ce qu'il peut s'aimer, tout ce qu'il en a, Послушайте, écoutez-moi, все равно, если он без Бога, он совершает самый великий грех, который есть отлучение от Бога. et s'il est son Dieu, malheureusement, il commet le grand péché qui se fait qu'on se sépare de Dieu. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, Et voilà. конечно, это место, которое говорили здесь, за Римлян, нам речь идет именно о евреях и о язычниках. Mais bien sûr que le passage qu'on vient de lire dans le livre de Romains, on parle des juifs et des non-juifs. Потому что евреи, они думали, что только они спасены, потому что их слово, и так по закону и так далее. И Библия говорит здесь, что нет различий. Все, хоть евреи, хоть казах, хоть африканец, хоть индеец, нет разницы, как хочешь, назови. Все согрешили. La Bible déclare ici, il n'y a pas de différence entre hébreux, kazakhs, africains, tout le monde a péché. Тут мне подскажут, даже чукчи, нет разницы. Il n'y a pas la différenciation, mais souffle, on dit même les tchoukchs. У нас переводчик самый сильный, даже les чукчи. Даже les чукчи. Сила. C'est la puissance. Амен, амен, амен. Amen, amen, amen. Благодать. La grâce. Благодать Божья. La grâce de Dieu. Мы получаем оправдание даром. Nous recevons en grâce le fait que le Seigneur... La rédemption. La rédemption. Мы получаем оправдание даром. Nous recevons de façon gratuite la rédemption. То есть Бог оправдывает нас даром по благодати. Par la grâce de Dieu, nous avons la rédemption de la part de Dieu. Именно по этой причине C'est juste pour cette raison любому человеку que n'importe quelle personne, нужно покаяние. il a besoin de donner sa vie au Seigneur. Только по благодати мы спасаемся. On est sauvé seulement par la grâce. Библия говорит нам в Ефесянам, La Bible nous déclare dans Éphésiens, во 2 главе, dans le 2e chapitre, что благодатью вы спасены. que vous êtes sauvés par la grâce. И все не от дел, Et cela n'est pas par rapport à vos œuvres которые мы сделали. que nous avons accompli. Благодатью вы спасены. Vous êtes sauvés par la grâce. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ce n'est pas des œuvres pour que personne ne puisse se mettre au-dessus des autres.
Чтобы никто не сказал, что ну, я и то делаю, и то делаю. Какие бы ни были добрые дела, тебе нужен Иисус Христос, тебе нужно покаяние и спасение. Pour que quelqu'un, personne ne puisse dire que c'est par rapport à mes œuvres. Quelles que soient tes œuvres, tu as besoin de Jésus-Christ et tu as besoin de te repentir. Независимо от моих дел, мне ну, тоже нужно покаяние, нет разницы. Il n'y a pas de différence. Peu importe mes œuvres, moi aussi, j'ai besoin de la repentance. Бог оправдывает. C'est Dieu, par son amour, qui Получили оправдание даром. recevoir la rédemption gratuitement. Мы люди, мы привыкли, что когда тебе скажут, что если ты сделаешь это, тебе то будет легче воспринимается человеку всегда. Nous, les humains, c'est beaucoup plus facile pour nous à comprendre quand on te dit, si tu fais ceci, tu recevras cela, c'est ça. Но когда говорят, что спасение даром, и человеку как-то не ну как-то так просто, ну, ничего не надо делать. Et quand on dit que le salut, il est gratuit, on le reçoit de la part de Dieu, on dit quoi? Il n'y a rien à faire? Потому что мы так, это наша сущность. Parce que c'est comme ça la nature humaine. Мы всегда хотим быть, получить что-то и быть полезным где-то. То есть мы думаем, что если мы что-то сделаем, я что-то, какое-то вознаграждение, я что-то получу, я хочу заслуживать. Мы любим, и от этого нам тяжело принимать даром то, что Бог дает. Du fait que nous, on est habitué à recevoir quelque chose parce qu'on a fait une chose, c'est difficile pour nous de recevoir ce que le Seigneur nous donne gratuitement. Amen. Amen. Смотрите, Regardez. пример, как оправдание приходит даром. Regardez un exemple comment nous recevons gratuitement cette rédemption. Пример, когда женщина была взята в прелюбодеяние. Un exemple quand la femme a été surprise. Это Евангелие Иоанна 8 главу. Et c'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 8. И взяли женщину в прелюбодеяние и привели ее. Поставили там эти как, фарисеи, ну, как, главные. И начали обвинять ее. Et on a amené cette femme qui a été Surpris en adultère. surpris en adultère, on l'a mis devant tout le monde. И они хотели, они сказали, закон говорит, камнями побей и все, и мы пройдем дальше. Et il commençait à dire que la loi déclare qu'on doit la tuer en la jetant les pierres. Но смотрите, Mais regardez, стих 10, le verset 10. je pense. Иисус, склонившись, Alors, Jésus qui a fait baisser sa tête. потому что до этого он сказал, кто из вас первый, без греха, пусть тот начнет камень бросать. Et avant cela, il a dit, qui d'entre vous n'a pas de péché, qui soit le premier à jeter les pierres. Конечно, ну, все поняли, что тут такого человека нет. Et bien sûr, tout le monde a compris qu'ici, il n'y a personne qui n'a Все pas de ушли. péché. Tout le monde sont partis. И осталась та женщина. Et il y a cette femme qui est demeurée là. Иисус, склонившись, и не видел никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Jésus se relevant et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Никто не осудил тебя. Personne n'était-il condamné? Она отвечает, никто, Господи. Et répondu, non, Seigneur. Осудить имеется в виду привести в исполнение приговор. Bon, les condamnés, c'est-à-dire que ceux qui voulaient la tuer avec les pierres selon la loi. То есть ты не получил ни одни камушки, ничего вообще ты не получил. Tu Она n'as говорит, reçu точно, aucune Господь, pierre. жива, цела и невредима пока. Il dit, Seigneur, non, je n'ai absolument reçu, je suis là. Иисус сказал ей, Je и suis là. я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Et Jésus lui dit, et je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. То есть Иисус даром оправдывает ее, то есть ничего не просит. Ничего, он говорит, хорошо, и я тебя не сужу, и я тебя не, как сказать, ну, камнями бить точно не буду. Пожалуйста, только знай, ты можешь идти, только впредь не совершай тот же самый поступок. Jésus lui dit, et moi également, je ne te condamne pas, moi je te laisse partir, mais seulement va et ne pêche plus. Это есть великая Божья любовь к тебе и ко мне. Ça, c'est la grande amour de Dieu envers toi et envers moi. Потому что Бог не желает смерти грешника. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. И в Езекииле написано, Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit, 33 главу, dans le chapitre 33, написано такие слова. il est écrit ces mots. Живу я, говорит Господь, Бог, не хочу смерти грешника. Moi, je suis vivant et je ne veux pas la mort du pécheur. Но чтобы грешник обрал от пути своего и жив был.
et que le pécheur se détourne de son chemin, qu'il soit vivant. Poitamu uludia inodais iskajone panet ya Bog, mo shofado Bog on takoi katuri prof sek lupit sprava sleva taniet. Bog na barod on dalgatierpit, on tierpit, on tianit vremia, on rastiag met vremia, чтобы человек имел возможность для покаяния. Et parfois on a une mauvaise information par rapport à Dieu déformée, mais le Seigneur fait tout pour essayer un peu d'étirer le temps pour que la personne ait le temps de se repentir. No, именно здесь попадает в другую грань. Et ici on passe dans une autre dimension. Когда люди теперь думают, что так как Бог не действует, так я не получаю, как сказать, моль на меня не падает, или там, теперь можно продолжать. Et ici les gens pensent que du fait que je ne reçois pas un éclair de la part de Dieu, je peux continuer à pécher. Нет. Non. Благодать – это шанс. Когда Бог долго терпит, это шанс, который дан каждому из нас, каждому человеку, в человечеству, что и еще время есть. Послушайте, люди смеялись над Ноем, когда строили ковчег, смеялись, но еще терпели, ходили, терпели, но в конце концов дождь пришел. La grâce, c'est le temps que le Seigneur donne, c'est le temps qu'il prend pour être patient, pour que les gens se repentirent. Les gens se moquaient de Noé quand il était en train de construire l'arche de Noé, mais il y a eu un temps, et la pluie est venue, il y a eu ce déluge. Как только двери были закрыты, заперты, все, шансов же больше не было. Les portes étaient fermées, il n'y avait plus de chance. Поэтому мы не можем растягивать, ибо никто не знает, когда эта дверь закрывается. Никто не знает. Nous ne pouvons plus continuer parce que nous ne savions pas quand cette porte sera fermée. Personne Поэтому ne sait. благодать – это не повод, или же невозможно свободно грешить. Нет, благодать Божия – это время дается нам, чтобы мы осознали, покаялись и вернулись к Богу. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas une opportunité, une possibilité qui nous permet de continuer à pécher, mais c'est plutôt le temps que Dieu nous donne pour que nous comprenions ce que nous faisons n'est pas une bonne chose, pour que nous nous repentons de nos péchés. Amen. Amen. Amen.